हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलाମାନଙ୍କର ପାଇଁ फोर्थ सेमिस्टर ପାଇଁ उद्दिष्ट मेजर पेपर 8 इंडियन पॉलिटिक्स रो यूनिट 2 रो 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर देखिबा। देख से टॉपिक रे से यूनिट रे कौन कौन डिस्कस करवा धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकतावाद सेहीपरि अंचल एवं आंचलिकतावाद ये उपरे जिते सब 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे सब आम डिस्कसन करवा। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी धर्मनिरपेक्षतावाद कहले कौन बुझ बा कौन बुझाए। उत्तर आम लिखा धर्मनिरपेक्षता इंग्राजी सामर्थ्यवादक सेकुलार शब्दटी लाटिन शब्द सेकुलारिस्रु आणित जार अर्थ आध्यात्मिक किंबा धार्मिक विषय को विरोध करुवा अण आध्यात्मिक पार्थिव और सांसारिक विषय। राष्ट्र राजनीति बा शासन को धार्मिक व्यापार पृथक करा क्षेत्र में यार प्रयोग हुए। राष्ट्र शिक्षा व्यवस्था मध्य धर्मटारू पृथक हुए। धर्मनिरपेक्षता धर्म निरपेक्षतावाद वास्तव में पाश्चात्य एक प्रतिवाद आंदोलन रूपे जन्म नहीं और सनंदवाद आंदोलन बा चारिस्टिस मुवमेंट रो उपजात द्रव्य भाव उभा होता। 1848 यूरोपीय आंदोलन द्वारा अनुप्राणित हो वैप्लविक आशा भुशुड़ी पड़ा पर या जन्म नहीं। दार्शनिक दृष्टि या प्रत्यक्षवाद बा पॉजिटिविज्म उपयोगितावाद बा यूटिलिटारियनिज्म प्रभाव रे प्रकाश करे प्रत्यक्ष भाव में धर्म विचार सहित ज्ञान धारणा प्रदान करुवा बेले उपयोगितार उद्देश्य। 2 नंबर हूँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की माने क्वेश्चन हूँ कौन भारत गोटे सेकुलर राष्ट्र की आम उत्तर कौन लिखा के.एम. पानिकर को मतरे भारत जो प्रकार धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र दाबी करे तार 3टी लक्षण रही। जमीक प्रथम हूँ राष्ट्र राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िक समुदाय बा संप्रदाय बा समाजर अर्थनैतिक सामाजिक स्वार्थ आधार में प्रतिष्ठित होगा उचित। मात्र धर्म जाति बा गोष्ठी आधार नुहे समस्त समान अधिकार उपभोग करेंगे। धर्म आधार कौन गोष्ठी को कौन सुविधा सुजोग प्रथा आधार अधिकार किंबा स्वतंत्र दाबी को स्वीकृति दिज्व नहीं। द्वितीय लोक मैंने धर्म विश्वास किंबा जातिगत उत्स और आधार व्यक्ति बा गोष्ठी मान द्वारा विभाजित करिबारे धारणा को राष्ट्र परिहार करे। तृतीयत सबु संप्रदाय क्षमता रहिबा दरकार जेपरि से माने नागरिक रूपे कर्तव्य और दायित्वबोधर अंशीदार कहते। गणतंत्र निमंते धर्मनिरपेक्षता जरूरी अटे। गोटे आदर्श राष्ट्र बा आदर्श स्वरूप या विश्व जो भी विश्वर केउंटी भी दृश्यमान हुए ना संविधान सुरक्षा जातीय एकता निमंते केंद्र सरकार बद्धपरिकर। देख 3rd नंबर क्वेश्चन अच्छे सांप्रदायिकतावाद कौन सांप्रदायिकता कौन व्हाट इज कम्युनालिज्म बा कम्युनालिज्म से ऊपर क्वेश्चन रो उत्तर आम कौन लिखा केतेक मतरे सांप्रदायिकतावाद गोटे संप्रदायर निजर प्रति प्रेम अनुराग उपर आधारित। यह एक निंदनीय असम्मानसूचक अर्थ बहन करे जहाँ संकीर्ण अन्य प्रति पक्षपात घृणा और हिंसा आधारित एक मनोवृत्ति को सूचित करे। भारत में सांप्रदायिकतावाद राजनीति अनुसरण करने अर्थ धर्म को मुख्य परिचालक रूपे ग्रहण करने अन्य धर्मर स्वार्थ विरोध में कार्य करने। सांप्रदायिकतावाद एक नकारात्मक धारणा बा नेगेटिव कॉन्सेप्ट जहाँ उभय स्वाधीनता पूर्व भी और स्वाधीनता पर भी जातीयतावाद विरोध बोली विचार कराए। सांप्रदायिक भित्ति भारत विभाजन लोक मान हिंदू मुसलमान प्रतिद्वंदी रे जनित स्थिति माध्यम जोड़ी। जदिव सांप्रदायिकतावाद केवल ये 2 संप्रदाय मध्य सीमित नुहे या गोटे संप्रदाय मध्य भी देखा जापे जेपरी मुसलमान मध्य सिंहासनी विवाद ब्रिटिश विभाजन शासन नीति पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तापर सांप्रदायिकतावाद एक पारंपरिक तर्जमा हेले भी स्वाधीनता परिवर्ते भारतर घटना समूह मुख्यतः तुरंत निर्वाचन फायदा क्विक इलेक्टोरल एजेंट्स उपरे केंद्रीभूत होता है। एबे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख सांप्रदायिकतावाद राजनीति कहले कौन बुझाए।
उत्तर आम लिखा सांप्रदायिक राजनीतिर विषय प्रक्रिया भारत समाज शासन व्यवस्था को विशेष भाव में प्रभावित करेছে। संप्रदाय कहले गोटे गोष्ठीर समुदाय लोक बुझाए जो अच्छी गोटे साधारण जाति धर्म भाषा संस्कृति अथवा अंचल या मध्य कौन जेकोसी भित्तिरे संगठित एक संप्रदाय जदि अन्य कौन संप्रदाय एवं विशेषतः से पर्यायर संप्रदाय प्रति विद्वेष विरोधाभास हिंसा शत्रुता प्रकट करे अथवा तार कौन क्षति साधन करने प्रचेषा करे तेबे ताको सांप्रदायिकतावाद बोली कहुए। सांप्रदायिकतावाद केवल धर्म सांप्रदायिकता मध्य विरोध बा शत्रुता को बुझाए नहीं जदिओ यह सांप्रदायिकता मुख्य रूप धर्म होता है किंतु धर्म संप्रदाय मुख्यतः हिंदू मुसलमान संप्रदाय मध्य होतिबार विवादर व्यापकता बहाभाव परिणति और दीर्घस्थायित्व दृष्टि भारतर दृश्यमान सांप्रदायिकतावादर धार्मिक सांप्रदायिकता रूपे परिदृष्टि होता है। एबे देखिबा 5 नंबर होउछि कोन सांप्रदायिकतावादर कारण कोन उत्तर आम लिखा सांप्रदायिकतावादर कारण है एक होउछि कोन विवृत बा विकृत मानसिकता सेकेंड होउछि शासनतंत्र धर्मनिरपेक्ष नहीं थर्ड पॉइंट कौन मंद अतीतर प्रभाव फोर्थ पॉइंट होउछि इतिहासर सांप्रदायिकरण फिफ्थ पॉइंट होउछि तुष्टिकरण राजनीति सिक्स्थ पॉइंट होउछि अर्थनीतिक अनग्रसरता सेवेंथ पॉइंट होउछि सांप्रदायिक दल संगठन एट्थ पॉइंट होउछि सांप्रदायिक गणमाध्यम नाइन्थ पॉइंट होउछि धर्मांधता टेन्थ पॉइंट होउछि एकाकित्व भाव। सेहीपरि आम देखा 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी देख सांप्रदायिकतावादर प्रतिकार गुड़िक कौन ये उत्तर में लिखा सांप्रदायिकतावादर संभाव्य प्रतिकार गुड़िक निम्न प्रदान करागला जमीक प्रथम पॉइंट अच्छी देशर एकता अखंडता शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण को धर्म धार्मिक अधिकार स्वाधीनता अपेक्षा वास्तव में यह अधिक गुरुत्व प्रदान करा उचित आवश्यक है धर्मगत मौलिक अधिकार को संकुचित वा गौण कराଯାଇपारे। सेकेंड पॉइंट होची संविधान शासन नीति शासनकर्ता को अभिमुख्य परिवर्तन आनी प्रकृत धर्मनिरपेक्षता अवलंबन उपरे गुरुत्व दिया आवश्यक। थर्ड पॉइंट होची सांप्रदायिक संगठन सांप्रदायिक राजनीति दल मान तुरंत निषिद्ध करा आवश्यक धर्म और राजनीति पृथकीकरण जरूरी। सेपरि फोर्थ पॉइंट होची सांप्रदायिक दंगा संघर्ष घटुवा अंचल मान समूह जरिमाना व्यवस्था लागू करा आवश्यक। सेपरि फिफ्थ पॉइंट होची सांप्रदायिक पत्रपत्रिका गणमाध्यम सांप्रदायिकरण उपर कठोर दंड व्यवस्था रहा उचित। यह थिला हमर 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनटा देखिए कौन आंचलिकतावाद कहले कौन बुझ या उत्तर आम लिखा सांप्रदायिक परिस्थिति भारतर जातीयता शासन व्यवस्था को विशेष भाव में प्रभावित करुथिबार प्रमुख कारक मानक मध्यरु आंचलिकतावाद अन्यतम या महाभारतीय चिंता चेतनार दूरे जाए बा महाजातीयता चिंता बा चेतनार दूरे जाए ताकू न्यून अथवा विरोध करी कौन से निर्दिष्ट अंचल प्रदेश तार अंतर्वर्ती अपेक्षाकृत क्षुद्र अंचल को अत्यधिक भल पाइबा आंचलिकतावाद कहुए। प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में सचेतन अर्धसचेतन किंबा सचेतन अवस्था या जातीयतावादर सृष्टि और विकास प्रतिबंधक साजिए। देश में अन्य अंचल प्रदेश सह असहिष्णु प्रतियोगिता तथा तुलनात्मक विद्वेष सृष्टि करे। निश्चक भाव में यह निज अंचल और प्रदेश को भल पाइबा सतपूर्ण घटना ये कौन से अवहेलित व त्रुटि नहीं या द्वारा जदि कौन से अंचल और जातीय भावना सहति क्षतिग्रस्त हुए तेज यहाँ आंचलिकतावाद कहुए। एवं देखा 8 नंबर पॉइंट आंचलिकतावाद कारण गुड़िक कौन या उत्तर आम लिखा आंचलिकतावाद बा आंचलिक अभिलाषर कारण विभिन्न प्रकार से गुड़िक प्रथम कौन प्रथम होची ऐतिहासिक आधार सेकेंड होची वंशगत परिचय थर्ड होची उत्तर दक्षिण विभाजन फोर्थ होची आंचलिक राजनीतिक दल फिफ्थ नंबर होची भाषागत स्वाधीनता दाबी और सिक्स्थ होची अर्थनीतिक वैषम्य सेवेंथ होची सीमा निर्धारण और नदी जल विवाद 8 नंबर होची मानसिकता इत्यादि। यह थिला हमर 8 नंबर क्वेश्चन रो आंसर। एबे देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन रो आंसर देख 9 नंबर क्वेश्चन अच्छी आंचलिकतावादर प्रतिकार गुड़िक कौन या उत्तर आम लिखा आंचलिक अभिलाषर विषक्रियार विलोप और नियंत्रण करने निमंते केतक प्रतिक्रिया व्यवस्था निम्न
ନିମ୍ନ ମତେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି, ସିକ୍ସଥ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଆଇନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ। ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ନାଡ଼ୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ ବା ଖାଲିସ୍ତାନ ଦାବି, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଜୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଗଠନ, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ବା JKLF, ସେହିପରି ଗଣଭୋଟ ସାମୁଖ୍ୟ, ପ୍ଲେଜବି ଗଣଭୋଟ ସାମୁଖ୍ୟ ଓ କେତେକ ଇସଲାମୀୟ ମୌଳିବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବଳରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦାବି ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘର 1954 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 16ରୁ 1999 ମସିହାରେ 25 ଓ 2000 ମସିହାରେ 28, 2014 ମସିହାକୁ 29 ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ନୀତି, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ମେଘାଳୟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି? ସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ନିଯୁକ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିବାସୀ ନୀତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମୟାଙ୍କ ଓ ବିଦେଶୀ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତିରେ ଏବେ ଦାବି ହେଉଛି ମରାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଶୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିବାଦର ବିଭିନ୍ନ ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧକର ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତାମିଲ ସେନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ସେନା ଇତ୍ୟାଦି ଏଭଳି ମନୋଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭାଷାବାଦ ବା ଭାଷା ରାଜନୀତି କ'ଣ? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ନିଜର ଭାଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଘୃଣାଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେପରିକି ନିଜ ଭାଷାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାବି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଦାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଭାଷାବାଦ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭିତ୍ତିରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତିକୁ ଭାଷା ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଭାଷା ରାଜନୀତି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଠନରୁ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ମାଦ୍ରାଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1952 ମସିହାରେ ପତି ଶ୍ରୀ ରାମୁଲୁ ନାମକ ଜଣେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ତଥା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ
ଏବେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ବା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ କ'ଣ? ୟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର 344(1) ଧାରା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ ଓ ସରକାରୀ ଭାଷା ଉପରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତା'ର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆୟୋଗ ବା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ସୂଚୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆୟୋଗ ନିଜର ସୁପାରିଶ କଲାବେଳେ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପଗତ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଅଣ-ହିନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 20 ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 10 ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା 30 ଜଣିଆ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ ଉପରେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।